السلام عليكم. jamana do la ala min wasisa tema do so dama do fontani do la kusen ala do wasiya do dama ko seka ni shi ala da kitabi na sunna ala seka nyabo e bisu kunni hakilla na so min bambolo ko man na godo nyabo mo seka nyabo e bisu bisa ka nyabo be kuntan nan nyabo ko nyabo faga be jamana min ko ambe se ka bilasirali juman ke jamana be la alamina fitina ba ko nyabo faga ba ko mo telen do mi ko kambe se ka hakina juman bi ko bo suro ni kuma kelen fora mbe se ka hakina ma juman bi mo ma anye min ko kula la suro nye min ko kelen de kasagi kata Qur'ana ma ani cilen ka sunna ani salafu salaf kata ko ni fitina unana cile sallallahu alaihi wasallam adalla ka fo sebo wi ako fitina bena jiyan laba udibile do komi su tibu sebo ko cile mal makhraj cile ko kitab Allah ko boda e munye ni fitina unana nu dibile do komi su tibu boda e mai cile ko ala donc fitina ko yana to udibila to boda ko ni ala ka kitabu ni cile sunna boda wure te fitina ko no boda wure sitte ni ala ka kitabu ni cile sunna te cile no fula de ko akol tarakitu fikum sayyaini lan tadillu abadan ma tamsaktum bihima kitab Allah wa sunnah cile ko ni fen fula to aw bolo ate fili abara ko fen fula to aw bolo ala ka kitabu ni cile sunna awani fana hakili sigi baliyam bi be jamana ko firmin be na ni hakili sigi jamana ko ni ma fantiya mi sabati ni dun ka fa sabati o yetta woni ko ndala kilim do baba ala kilim ko ka do ka jense jamana ko ala kilim ko ka do ko itana fara ala ka cile ka sunna ka ta biya ka do de be jamana da fiya law anna ahla al-qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأغرقناهم بما كانوا يكسبون ala ko ni dugu mɔgɔw tun limanani ni ala ye ka ne ala kelen to bato ka siran ne ala ma n'u ɲamarani min u y'a kɛ n'u fatana ka bɔ min na u y'a to ye sankaba barika tun b'a dayɛlɛ kanu ma ka dugukolo barika dayɛlɛ ye mais u ye ne ala nkalontigiya n'u minɛ n'u ka baaraw ye tuma min Ibrahima a ka mɔgɔw y'a bagabaga a tun b'u ka bɔliw n'u ka batofɛnw nani k'u lagosi u y'a bagabaga a ko kayfa akhafu ma asraktum wala takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultan ayyul fariqayn haqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi julmi ulaika lahumul amnu wa humul muhtadun awa min bena ni hakli sigi jamana fure tuma mi fi koy Ibrahima ma e ba ke kanka bato fe nunu la ko fi togo mi nimbisoro e Ibrahima ko chokoti ni nebe sira aw ka bato fu nge chokoti aw ye munu para alaka nebe sira fu nge chokoti aw ma sira ko ye fulana para alaka deni lama tigini fulan ko ya minye aw ba ke ko ke aw ma siro koro ne de be sira aw ka bato fenye ne ni aw jonka kan hakili sigi na be pendo ne ni aw jonka kan hakili sigi ala qal ladina amanu ala kum mu'minun liman yara wala yalbisu imanahu bi julmi
uma ewa fulan ka fuyan nya kandu kalli man yala ulaika lahum al-amn ala ko hakli sigi be niti la mo de ci ko mu'mini tawhid tigi mu'miniya tawhidi ode benani hakli sigi tuula ode benani hakli sigi jamana ula ode benani hakli sigi tawtalula ulaika lahum al-amn mu'mini tawhid tigi ala ko hakli sigi be wude hakli sigi bu ye jiya hakli sigi bu ye habru kono hakli sigi bu ye lagara wa hum muhtadun ulude kandara fana ulude de kandara siraka donc fitina banka baraw banka ñogo banka junubune ala sosoni tawhid bila bariyade tawhid min bariyade jahara li fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nar liyujiqahum ba'da alladhi aminu la'allahum yarji'un ala ko cinyani bangira du kono ko kanaka cinyani bangira bajula ni hada madon ka junubu sababu ni ala ko ni ta be yakuro ne yulanne o ka junubu dole la adola una sabu ko adola una sabu ko o ma asabakum min musibatin ma kasabat aydikum ya qom katim ana ko masiba ya wuso ayire ka bolo ye junubu mun barabo de masiba ko ni ala ya fara bencama ye law awa jamana imbe masiba fitina bunu nyogonke barawu bunu nyogonke koniya be hasida be dina inde te dina haqiqa amba na ode ma ode te fo jamana in fana kasuma bisukun ka se kan yu wa nyogon muno ka sabani nyogon ko kon ka sagi ka dala la allah yarjuna ala ko ben ni kire quran ka sagi fon ka sagi ka dala de barawu banka fitina banka ko wore tewo ala susurinde tawhid bariyayde sunna bariyayde ko shawul sina gon tabi yode ako wa kullu sharri fil alami wa bala'u wa fitnatun wa qahatun wa tasallut al aduwwun wa jawl sultan wa khayru zalika sababuhu mukhalafatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghayrillah de shawul sina gon tabi yode ako baraw tiyali be diya kono baraw be diya kono fitina be diya kono sanji dese be diya kono ka jugu laso a hadama dawna ka hadama daw bono nuna ko baba ani kam masake to nyani tew bi hadama daw kunna nu be awu to nyo anu nuna no naw ako sababu te ko yeni kiden sosolite a sababu te ko yeni kiden sosolite ani hadama dawun bake kam go wore kata be moro ko to mambe alai donc jinya ko tora de ko de an ka jamono ko tora de fitina be jamono ko an ka sai kata dina de jamono mu ko ba ko bima islamiyya bila mariya islamiyya jamono mariya to ni jamono ne me ala kilifte be kabato mu sima ko kan ka jamono ko tawhidi re kuma mandu ciden ka sunna kata an ka tugu ciden ka sunna ko akoni yate mugo si borom ka jamana yi mugo ko utana yi pe mo pe jala kele pe ka bodo ka fu utana yi pe mo pe nye ciden ka sunna ka bodo ko ina na ni jina kurai ko ni de qur'an muhammadu bin abdullah tuma na ni tawhid na ko na nu ma ko ni majabi duruna na de uba ko na ni jina kurai de uba ko be ciden ni sego kafira de ka kalo su be dala sauda fulan neman ni nya masato to barnala min ya bismillah na ya kadawai tauhidin cari aka jamana ko fula kan lafiya u fule tauhidin lafiya la fule sunan lafiya la awa an ko jamana barna ko de ubu yere wore silamaw ye wore yere wore ku be be do ka tebe diam mo beka me ka soro tanke banno namma sagi kata ala dema ka qur'ana de ta ka cide ka sunna de ta ka barake na ni sarfu saru ka kuma ka barake nu ye ambe haklina ta jiya dum to ga haklina no de sila islamiyya bila tibabu haklina te sila islamiyya bila laysi te haklina te sila islamiyya bila demokrati te sila islamiyya bila fuy te sila islamiyya bila ni qur'ana de ta o kakala ka ba donc nebe min fo min ye bodaye kata hadama do ma ko yo bode qur'ana kata sunna kata sarfu saru ka kuma ka tari jamana kono
an ka ɲɔgɔn bila tawhidi kan ka shirku kɛ ka bɔ yen ka ɲɔgɔn bila sunna kan ka bidiya kɛ ka bɔ yen ala sɔsɔlaw an k'u sagi ka taa ala ma nin dɔrɔn de bɛ jamana suma mais jamana ko ko lajɛli démocratie ko bɛɛ ka bila i yɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ko o jamana bɛ suma bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ hali ni dutigi ko dudenw ma ko du filɛ bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ don dɔ la don na bere ka dutigi yɛrɛ kama dɛ a bɔlitɔ na bɔ diɲɛ bɛ se ka k'o ye cogo di aw si mɔgɔw filɛ ni mɔgɔ min ye kɔmarasa ye i ka kɔmarasa bitigi da yɛlɛ mɔgɔ min ye sisote tigi ye i ye ijini dilan i b'a fɛ k'i ka ijini da yɛlɛ mɔgɔ min y'i ka bâtiment jɔ i b'a fɛ ka mɔgɔ don a la contrat de bɛ dila i b'i ka saratiw de dilan ka saratiw ni sɔnna nin ma n ka so bɛ d'i ma dɔn ka so ma n ka saratiw filɛ ni sɔnna nin ma i bɛ don n ka bitigi kɔnɔ n'i ma sɔn salamu aleykum n ka saratiw filɛ n ka ijini n'i bɛ baara kɛ n'a n ka saratiw filɛ ni sɔnna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma sɔn n ka salamu aleykum aw ko ala ta ka kɛ kuruba ye ko bɛɛ k'i ta k'o kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di e ka siso tɛ bɛɛ m'i ta kɛ o kɔnɔ e ka du so ni i y'a jɔ bɛɛ m'i ta k'o kɔnɔ bɛɛ m'i ta k'o kɔnɔ saratiw de b'u bolo o la e ka bitigi bɛɛ k'i ta kɛ o kɔnɔ saratiw de b'u bolo o la aw ko ala ka diinɛ ka kɛ ko bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ o bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn k'aw bɛ lafiya sɔrɔ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ ten o tɛ ka baara ko aw bɛ lafiya sɔrɔ nin diinɛ saratiw de b'a la e bɛ saratiw kɛ i ka siso tɛ la cogo min e ka so donni k'a ka location na saratiw b'a la cogo min e ka ijini ni mɔgɔ tɛ baara kɛ ni saratiw b'a la cogo min ala ka diinɛ in fana saratiw de b'a la donkan de b'a la saratiw de b'a la kɛcogo de b'a la fo i k'a kɛ o cogo de la n'i m'a kɛ o cogo la i bɛ fili i bɛ bidiya i bɛ musirikiya la a tɛ se ka bɛn a bara wala ka diinɛ ka kɛ cogo di an ka kɛ ɲɔgɔn ka misiri kɔnɔ dɔrɔn an ka don an ka bɔ an ka kɛ ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ dɔrɔn an ka balo ɲɔgɔn ka kɛ dɔrɔn bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ka batocogo kɛ bɛɛ n'i ka feere o tɛ nkalon ye aw foyi man di jamana dafiri ka balaw don a kɔnɔ ka fitina don a kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga don a kɔnɔ ni hakilinaw de aw fo ni hakilinaw de ka bɔ jamana in kɔnɔ sagali ka taa kuranna ma sagali ka kɛ ka taa sunna ma sagali ka kɛ ka taa sarku ka ko maliki y'o de fɔ lan yasiru li akhir hadhihi al-umma illa ma salaha bihi awwaluha illa ma salaha bihi awwaluha ako ni mandon tɛ se ka foyi kɛ k'u bɛ nin diinɛ dilan n'a ye fo mandon fɔlɔ ye nin diinɛ dilan ni min ye fo a k'o de kɛ mandon fɔlɔ ye nin diinɛ dilan ni tawhidi de ani sunna ala kelen ko bato foyi kana fara ala kan ani sarafu sanu ka aqida kuranna batoli sunna batoli ewa mɔgɔ fɔlɔw ye diinɛ dilan ni nin de awa karamɔgɔ labaw ni wajulu kila labaw nama fara ɲɔgɔn kan ni kuranna ni sunna de la ani sarafu ka aqida n'u ka taabolo foyi tɛ ɲɛ u bolo parti min bɛ nin jamana kɔnɔ silamɛya parti min bɛ nin jamana kɔnɔ kunci b'a fɔ anw ye karasalankaw ye anw ye karasalankaw bɛɛ n'a ka tɔn bɛɛ n'a ka parti bɛɛ n'a ka ɲɛma bɛɛ n'a ka karamɔgɔ dama tɔgɔ mun dilala don o don yɛrɛɲɔ bɛ nin jamana kɔnɔ don o don yɛrɛɲɔ parti dɔ bɛ ɲɔgɔn ye ko a bɛ ɲɔgɔn ye silamɛya kɔ mun dilala yɔrɔ bɛɛ kɛra wajuli kɛlɛ ye jamana in kɔnɔ kɔɲɔ yɔrɔ wajuli bɛ kɛ su banna an b'a ma kɔnɔni na sani wagati ka se wajuli ni su dara ni maa min b'a fɛ ka na sali ka mɔgɔw jɔlen militi 5 de kɛ wajuli ka militi 10 de kɛ wajuli la su taatɔ kaburu la suturalen kɔfɛ wajuli bɛɛ balontanterew o kɛra wajuli kɛ yɔrɔ mɔgɔw taara wajuli kɛ dɔw ka du kɔnɔ dɔw ka du da n ye karamɔgɔw ye wa n'u an bɛ to u bɛna wajuli kɛ mun ɲana jamana kɔnɔ jogo ma yɛlɛma tawhidi ma faw sunna faw parce que aw faw bɛ diinɛ dɛlɛ ni fɛn bɛɛ serefu ma dilan ni min ye a tɛ dila o fo a ka serefu sanu ka kuma de ta aw k'o ka gɛlɛn ko tawhidi ala kelen pewu ka bato bɛɛ ka ala kelen pewu bato ka gɛlɛn ciden ka sunna ka taa k'o ka gɛlɛn k'aw bɛna n'a ka jamana hakilinaw n'a ka hakilina kuraw de ye ko a bɛna jamana dilan a bɛna diinɛ dilan diinɛ bɛ dilan o la awa karamɔgɔ wa sunna karamɔgɔ wa karamɔgɔ wɛrɛ wa silamɛ wɛrɛ fo an ka segin ka taa ni kuranna de ma kuranna ni sunna n'o de ma ta sarafu sanu ka hakilina ka foyi tɛ ɲa n'o de fɔ hali minnu taara kalan saudiya ka jamiya ninnu na k'aw kalan tawhidi la k'u kalan sunna la k'u kalan sarafu sanu ka aqidaw la u nalen ya a kɛra ko u ma kalan saudiya u ye olu ka hakilina mɔntɔ ka bila kɛrɛfɛ ka taa lasi hakilinaw ta démocratie hakilinaw ka taa karamɔgɔ wɛrɛ ka hakilinaw ta minnu ka hakilina n'u ka aqida tɛ sarafu sanu ta kan ka taa olu ta k'olu bɛ jamana dilan n'o ye k'olu bɛ diinɛ dilan n'o ye
kunu be sunna jono e sunna be joni ngaloy wa donc problème ko be jamana ko abe marakaw ceda wo abe jamana dewun to ceda wo abe konfira da wo abe duguba kono abe balaw ye nyunye de wanka sagi kata ala de ma qur'ana bi sunna ni jamana de manin fulan ko ya inde bila ka joala jamana in kan ni fulan ko ya bila jamana in kan ni biya inde bila fitina te ko jamana in ko de mushrikiya nyon barawte e wa bidiya nyon fitina de dina ko e won nin ko fulan ko ne nyon ya de no nin jamana mushrikiya bidiya nin ko fulan de nyon ya de no nin jamana ko nunu de fanga suru jamana sila ko be tonda fiya ay abe fere tige nunu de ka bo jamana ko wala la fiya be ala ta nanda inshallah wa alaikum salam ko kalande ko oba abdilo musidi ko publicité bala ko obe chogoto na ya soro nema photo tala publicité min do kana haramu mina haramu le publicité tala masala ka dro publicité obe ni dro obe publicité fem mi nye mina mi la na sariya perle haramu ya ko kana soro publicité de kalande la musidi ko mini mina mi ka publicité bala mina haramu le te atika publicité fana ko na ma balon tige bon nima photo tala basi tala akadilo misirila uka jinya ko comme jamuna tabulu be to uka jinya baraw be awa calendrier de ka uka papier ko no karande ko be calendrier de ka ika jate tapola basi to la men minye anga silamia sariya ka ewa be jate uteta wa alaikum salam ko mo min be ta karante mina on ta be tari nunu ka alkulu nunu ken nunu aba ko kale te karante ko to be to gode doni ke bawo ko firmo be mina kira ni karante fe tili de ko marsa taro ko mina ta kanana e jamana ko ibe na promise wala haramu de ibake kan na promise wala haramu de e bitto nyali beke jamana in kono ni mina yin anu bake ku yere de marada ni galombi nye junubu no ba so ran ko be sabiye wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana ñu on de be junubu ya dalla mo go mo be tapé tarnika jamana ko be kana ka fere mo go ma tarante la no ba ko shi ikan na ko ya haramu de e be tardi ngo shi to ani abe tinyali ke junubu na tigi be so do be sabiye ani ba ke ku de men kalon minna ani ba ku de men junubu no be junubu bi kan wa alaikum salam mun joli bo ko wa jama salli joli qad qamati salatu ka ko sinya ko be sinya juman kan ikelen be salli jo jama be salli jo qad qamati salatu ka ko sinya kula o de kany ka teme sinya kelen hadisan na da sabatira me bilali tumbe salli min jo kiden ko kiden yere nyana qad qamati salatu be ko sinya kula Tebu kono muso ika saligi talen ko be kata demiseni seneya atumbe purabala etara seneya mana in magaran la urala saligi be tiya o gate tiya doni ko kan on so bala do ko yire la ura o wore la ura ni magara la saligi ko te saligi tiya me kuma sahale ni ninye ate saligi tiya wala kuma sahale ni ninye ate saligi tiya wa alaikum salam ko ala kira ka somo wala ka kira ka somo do be mari la yawa ne ta la ka kira
aba haketo ndella ka ko derisulaya ngo doli ke bawo ko kabila fulabe diyan laban do du suru diyan kono ne kabila to aba suru diyan laba ta ka kabila mo si suru diyan kono aba suru diyan laba ba ka kabila suru diyan kono me della be kabila mun ka ko diyan laba bu suru diyan kono dajjali wakati bu suru diyan kono kiden ka somo bola parce que kiden ya hadisa sahlen na imma hadin min bena kiden fa to ne ale ka to e kelenya fa to ne ale ka to e kelenya kiden ka somo de al mahdi muntajid mahdi min be hadisa sahlen kono ani ahmadiya ka mahdi te kelenya de hadisa sahlen ne mahdi min ko ko be bo kiden ka bon so de la donc o ya irana abe diya kono mi adonete mo bolo kiden ka somo e jonya adonete mo bolo mo be diya kono mahdi be bo o dela ani bali tamimi kiden ko kabila min ka gele dajjalika o ye bali tamimi de ni dajjali bora ko be ko ka dajjali kele o kabila in fana be to diya kono ko diya laba de la solo te be kabila ko be diya kono mo donete allah wala wa alaikum salam bon konni aya sɔrɔ e ye sen fɛɛrɛ la ye talantie selen filɛ a bɛ daga e ka sen fɛɛrɛ kɔnɔ wa o denmisɛnw ko ni minan minnu ma kɛrɛkɛrɛ ni talantie dɔw e b'i ka minan fɛɛrɛ de e bɛ minan min fɛɛrɛ a ma kɛrɛkɛrɛ ni talantie fɛtili ye o minan k'o fɛɛrɛ minnu bɛ talantie k'u nana sɔrɔ bolo fɛn tɛ e ka o la mɔgɔ bɛ se ka sen fɛɛrɛ kɛ a kɔnɔ mais e fana kana taa dabɔ a kama de o talantie sera n ka taa sen caman ta a kama ayi i b'i ka sen fɛɛrɛ in kɛ cogo min dɔrɔn continuer ka baara la n'u ye min san i bolo o la fɛn t'i ka o la mais kana taa dabɔ a kama ka taa sen ta a kama wa alaikum salam kelen ka kuma como commerçant bi naan bodi suñu ñu ngi xolé so farle ella ko commerçant bi naan ñu kon la ya fere mu go abi bin bi sura ni yemi ni ka ko commerçant bi naan bodi mi ni mo mi nya sa ka do be tamana kare kono nawla jugo bula we jugo tula wa kanyi kale ni sanan ka jaga be min ko folo timo fenye na do ni de haram yara bu be minan do haram len do anyinin kali folo be jonka jamana nyema jamana nyema de kanka jamana ka foro sheru ko silamiya saraye minan terele haram ya kana do jamana ko adrogo adolo abodio a betarni o timo fende ni silamiya saraya ya haram ya ko kanka entredi akana do jamana ko silamiya saraya donya yire yode ka jamana contrôler minan haram len kana do minan dugu kana o ye wajibe nyema de ka ko kan ni kali do ko la ko minan do jamana ko ni haram do silamiya saraya la yomari kama do ala mu'min kala ila afulana e ko marasa min fana beta ka bodi ta kanana ye ni mo muso ba do be yala nay e yire ba do tara bodi ta kana be mo be yala nay de jurbu bila abebe ayi de kono kaida kele de kono wala ta'awanu ala ismi wal udwan ala ko mo sikana mi ngon deme dinu goni yada atebe mo ha ngon deme dinu goni yada donc bodi do ni muso bolo na be yala nay karu kono jamana kono haramu de do silamiya sariyala ewo mo be na nay ka feruma yu deme wala soto no jurbula e ba fe mo be na nay ala de be ngani yawo ni e ni har ni kontineri tande nana e ba fe muso ka sauka do ka yala nay ka bore ka minan ka bawo be mu fe e ba fe be ka te bodi do nay ka bodi do ka yala nay ko se ka bodi ka fere ngani anyu mai rebe ela kata ala ka dina lawa donc wulu tebbe silamiya sariyala min ba do ka yala na junubu be yala dai mi eni fana kera sababu kan na ti jamana kono ka ferama junubu bila e fi doni ko ya yira bodi min ni ba ke ka fere ka wuri min haramu de
silamɛya sariya la haramu de parce que mina haramulen de don a feereli ye haramu de ka mun kɛ kaburu don na ni ɲɛ kuma caman fɔ fɔlɔ ye mun ye ko ni faama bolo ni mɔgɔ min sara fulɛriw bɛ da i kan u bɛ fulɛw fili sun na bɛɛ bɛ da i don su yɛrɛ la ninnu ye nasara dɔgɔw ye ninnu taara nasaraw de tun tɛ silamɛya kɔnɔ man ka taa baara bɛ aw bɛ kɔgɔ minnu cidenw ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɔnkonya k'u ladege ye olu dɔ ye jamana ka ko caman bɛ maa min bɛ kuma ninnu fɔ a b'a fɔ ko faamu a kalanbaga kundaw a faama kundaw ko caman b'an bolo jamana kɔnɔ a bɛ nasara hakilina laïcité hakilinaw ni démocratie hakilinaw doonikɛbagaw y'o de ta k'u bɛ diina dilan n'a ye faamaw fana y'o de ta k'u bɛ jamana diina dilan n'o ye donc nasara jogow de ye ninnu ye a haramalen don u ka kɛ su kan a tɛ silamɛya kɔnɔ a tɛ silamɛya ka adabu kɔnɔ nasaraw de ka jogo silamɛya sariya la ciden ko hari mankan man ɲi su